बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि लोग डिस्पाइट एक गुनाह को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर चुके होते हैं। इवन किसी का हक़ मारा हो उस इंसान से भी जाकर माफ़ी मांग चुके होते हैं। और उम्रा कर आए होते हैं, उम्रा पे जाकर माफ़ियाँ मांग आए होते हैं। काफ़ी दुआएं कर चुके होते हैं, उसके हवाले से बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार भी कर रहे होते हैं। बट समहाउ उनका एंड में क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। जब कोई हादसा होता है ज़िंदगी में या कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले उनकी सोच इस तरफ जाती है कि लगता है अल्लाह ने मेरा वो गुनाह नहीं माफ़ किया और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है आज। देखें, अल्लाह ताला की रहमत पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत पे शक करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक स्कॉलर से पूछा गया, सही वाक़या है, हमारे इस्लामाबाद के एक स्कॉलर है, उनसे एक भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में कह रहे हैं, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, कि कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने हदें पार कर दी हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में। अगर तुम्हें अल्लाह की बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी बात पे तुम्हें कैसे यकीन आएगा। तो ये इन शॉर्ट उसका आंसर है कि क्या अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। देखिए, इंसान कुछ ऐसे गुनाह करता है जो बहुत बड़ा रिग्रेट का बाइस बनते हैं उसके लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वाशी, ज़ाहिर है जब वो इस्लाम में नहीं था तो वाशी से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया वाशी ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑफ कोर्स जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो माफ़ कर ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में रिग्रेट था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको कत्ल करने की वजह मैं बना, उनको शहीद करने की वजह मैं बना। तो ये रिग्रेट उनके दिल में था, और ये असल में दिस रिग्रेट टुक हिम टू दिस स्टेप। कुछ रिग्रेट्स इंसान से बहुत बड़ा काम भी करवा लेते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले वाशी थे, और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को उन्होंने मारा तो फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल को सुकून मिला है। सो व्हाट डज दिस मीन कि कभी कभी एक नदामत, एक रिग्रेट इंसान से अच्छे काम, बहुत बड़ा कोई काम करवा लेती है। दैट इज़ अ गुड रिग्रेट। बट देखें, अगर वो ऐसा रिग्रेट है जो आपको मज़ीद ट्रॉमेटाइज कर रहा है, मज़ीद डिप्रेस कर रहा है, अनप्रोडक्टिव बना रहा है। देखिए, शैतान जो है उसको हर इंसान का पता है कि मैंने किस तरह से एक इंसान को परेशान करना है। अब वो आपका एक गुनाह पकड़ ले, जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ कर दिया हुआ है। अभी मैं आपके सामने दलाइल रखूंगा। हो ही नहीं सकता एक इंसान खालिस तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला उसका गुनाह ना माफ़ करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन शैतान का काम है कि बार बार आपको याद करवाना कि तुम्हारा वो गुनाह, तुम्हारा वो गुनाह, लगता है अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, लगता है उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो ये शैतान का जो वसवसा है, इससे एक बंदा मुस्तकिल परेशान रहता है, और फिर क्या होता है कि इंसान जो है परेशानी की हालत में, उसकी इबादत भी ख़राब होती हैं, उसकी उम्मीद मज़ीद टूटती है, और बार बार वो फिर एक साइकिल में घूमता है, यानी ये जो डीमोटिवेशन का साइकिल है। तो देखें, मैंने जैसे शुरू में कहा, कई लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुके होते हैं, लेकिन इवन 10 साल पहला कोई गुनाह है जिस पे वो माफ़ी मांग चुके हैं, दोबारा से कोई लाइफ में हादसा हो तो वो फ़ौरन कहते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है। तो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे शक करना, अल्लाह की मग़फ़िरत पे शक करना। इसके हवाले से इंशाअल्लाह जो लोग ट्रॉमा में हैं, जो ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा गुनाह माफ़ हुआ कि नहीं हुआ, उनके सामने मैं कुरान की सबसे ज़्यादा होपफुल आया रखूँगा। ये जो आया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, सहाबा किराम के नज़दीक ये कुरान की सबसे होपफुल आया है। चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, ए मेरे बंदो, जिन्होंने
حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے، یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں بہت زیادہ گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے. دیکھیے میرا سوال ہے، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی. یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایول ایفیکٹس رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے. اس طرح کی نیگیٹو سوچ اوبیسلی شیطان کی طرف سے. میرا ایک سوال ہے، جب آپ کسی انتہائی ڈگنیفائڈ انسان سے معافی مانگیں، اپنے ذہن میں ایک انتہائی ڈگنیفائڈ انسان لائیں، آنریبل انسان لائیں جو بھی آپ کے سرکل میں ہے. امیجن کریں کہ آپ اس سے کسی چیز کی معافی مانگتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا. تو اس کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی معافی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھلا دیا جس چیز کی آپ معافی مانگ رہے ہو. لیٹس فورگیٹ، فورگیو اینڈ فورگیٹ. اور اس کی معافی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ تمہیں دوبارہ کوٹ نہیں کیا جائے گا. جس کی تم نے معافی مانگ لی ہے یہ دوبارہ تمہیں کوٹ نہیں کیا جائے گا. اور تیسری چیز کہ اس سے متعلق کوئی بھی ایول ایفیکٹ تم پر نہیں آئے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. یہ آنریبل انسان آپ کو کہے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اس سے متعلق جو شر ہے، ایول ہے، وہ تم پر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی معافی مانگ چکے ہو تم. دس از اوور، دا چیپٹر از کلوزڈ. اب آپ سوچیں، اگر ایک آنریبل انسان سے آپ کی یہ امید ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ کائنات کا رب ہے، جو کہ سب سے زیادہ غفور ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا. تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ کون ہے؟ جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس فارگوٹن، اٹس اوور، اور اس کے ایول ایفیکٹس تم تک نہیں آئیں گے. یہی مطلب ہے جو مطلب آپ ایک آنریبل انسان سے سمجھ رہے ہیں، وہی مطلب سب سے زیادہ آنریبل ہستی، ڈگنیفائڈ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی اتنا مرسیفل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا رحمان و رحیم ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آف کورس یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا. ہیونگ سیڈ اٹ، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے، یہ ایک اچھی عادت ہے. لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو ان پروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا، یہ پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے.